Health News. Obesity, magkapataas sa risgo sa nagalaing sakit. Si katropang Ana May Perez sa report. Ang obesity o sobrang katambok dili lang makapabugat sa lawas kundi makapadugang usab sa risgo sa daghang seryosong mga sakit. Sumala sa mga eksperto, ang mga taong obese mas delikado nga maigo sa high blood pressure, type 2 diabetes, sakit sa kasing-kasing ug stroke. Mas taas usab ang posibilidad nga makasinati og high cholesterol, fatty liver disease ug chronic kidney disease. Dugang pa ang sobrang timbang, mahimong hinungdan sa sleep apnea, diin mo hunong ang pagginhawa sa makadiyot samtang natulog og osteoarthritis nga makapakurat sa kasakit sa tuhod, hawak og ubang mga lutahan tungod sa sobrang gibugaton sa lawas. Ang obesity nalambigit usab sa mas taas nga risgo sa pipila ka klase sa cancer, sama sa cancer sa suso, colon, matris ug atay. Mahimo usab kini nga makapaapekto sa kahimsog sa pangisip, pinaagi sa pagdugang sa posibilidad sa depression ug anxiety. Giaghat sa mga doktor ang publiko nga magpabiling aktibo pinaagi sa regular nga ehersisyo, pagkaon og balansi ug masustansyang pagkaon, paglikay sa sobra nga tamis ug mantikaon nga pagkaon ug regular nga pagpa-check up aron malikayan ang mga sakit nga may kalabutan sa obesity. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero 1 bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.